भद्रश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे यशश्च मे यशश्च मे यन्ता च मे धन्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञातं च मे सोश्च मे प्रजुश्च मे धीरं च मे लयश्च मदं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुष्मं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शैलं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ओम शांति शांति शांतिः। अतः पूर्वोक्त एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ पूर्वसंकल्पिता श्री उमामहेश्वर स्वामी प्रीत्यर्थम एकादश रुद्राभिषेकं प्रारंभः अथवा प्रथमवाराभिषेकं च महान्यास पारायणानन्तरं प्रथमवाराभिषेकं करिष्ये। ओम भूर्भुवस्सुवः विकृतविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतयोन्यमस्मिन्नमं तुताः चण्डीश्वराय नमः। सद्योजातं प्रपद्यामि आवाहनं समर्पयामि सद्योजाताय वै नमो नमः। आसनं समर्पयामि भवे भवेन वाद्यं समर्पयामि अतिभवेन भवस्वमाम् अर्घ्यं समर्पयामि भवद्भवाय नमः। आचमनीयं समर्पयामि ओम वासुदेवाय नमः। अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्नः।